बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद ज़िया सुहेल और आप देख रहे हैं चैनल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। आज का व्लॉग जो है वो बेरा शरीफ के मुतल्लक है। बेरा चूँकि हिस्टोरिकल एक प्लेस है तो हम आपको उधर की आज सैर करवाएंगे। ये मैं लाहौर लारी अड्डे पर मौजूद हूँ। ये मैंने टिकट ख़रीद लिया है। ये सामने बेरा की वैगन खड़ी है, कोस्टर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपकी आरा जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। लाहौर से बेरा का जो सफ़र है वो 208 किलोमीटर है और कोस्टर जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे में ले जाती हैं। ये मोटरवे का रूट ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं जितनी कोस्टर्स वगैरह हैं। आप मलकवाल पिंडी वाली वैगन पर भी बैठ जाएं। अगर पिंडी वाली पे बैठेंगे तो वो आपको बेरा इंटरचेंज पर उतारेंगे और अगर मलकवाल वाली वैगन पे बैठेंगे तो वो अंदर आपको बेरा शरीफ में जाकर उतारेंगे। बेरा संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं दारुल ईमान, यानी एक ऐसी जगह जहां इंसान हर तरह के ख़तरात से महफूज हो। बेरा बरसगीर का वाहिद शहर है जो कई बार तबाह हुआ और आबाद हुआ, मगर इसके बावजूद ये शहर क़ब्ल मसीह से लेकर आज तक आबाद है। बेरा का पुराना नाम जोबनाथ नगर था। बेरा शहर की तारीख भी बहुत कदीम है। 325 कबल मसीह में जब सिकंदर आज़म ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो इसकी मशहूर लड़ाई राजा पोरस के साथ हुई। सिकंदर आज़म ने सारी हिकमत अमली बेरा में ही तैयार की और यहाँ पर 3-4 रोज़ क़याम किया, जिसकी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि बेरा शहर सिकंदर आज़म के ज़माने में आबाद हुआ, मगर इस बात से इत्फाक नहीं किया जा सकता क्योंकि बेरा संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, ना कि यूनानी ज़बान का लफ्ज़, और ये इस जंग से काफ़ी पहले का आबाद है। नाज़रीन, ये आप मेरे पीछे जो आप अकब में देख रहे हैं जामे मस्जिद बुगविया शेर शाह सूरी मस्जिद है। ये बेरा की तारीख़ी मस्जिद है। ये शेर शाह सूरी ने तमीर करवाई। ये नाज़रीन, जैसे ही आप गेट से एंटर करेंगे तो ये सामने आपको ये दारुल मुतालिया नज़र आ रहा है, दारुल उलूम अजीज़िया बेरा। ये शेर शाह मस्जिद बेरा, बानी सुल्तान हिंद शेर शाह सूरी। ये एक चक्की है, ये भी हिस्टोरिकली है। बेरा की जो सकाफत है उसके साथ ये रिलेट कर गन्नम डालकर जो है पीसते। ये बेरा के दरवाजे हैं जितने, ये अभी हम आपको दिखाएंगे। ये बेरा के दरवाजे हैं, उनकी पिक्चर्स हैं। अभी हम आपको लेके चलते हैं मस्जिद के अंदर और जामे मस्जिद शेर शाह सूरी देखते हैं। अकब में आप देख रहे हैं जामे मस्जिद शेर शाह सूरी, और ये बहुत कदीमी मस्जिद है। इसकी हिस्ट्री जो है वो अभी हम इमाम साहब जो हैं जनाब बुगवी साहब, उनसे हम लेते हैं।
یہ جو دیواروں کی آپ چوڑائی دیکھ رہے ہیں یہ کم از کم 10 فٹ کی یہ دیوار کی چوڑائی ہے. ناظرین یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دارالعلوم عزیزیہ ہے جہاں پہ بچے جو ہیں قرآن پاک حفظ وغیرہ کرتے ہیں. اور یہ ایک طرف جو ہے یہ خانقاہ ہے علماء مشائخ بگویہ. لاہور کی جو بادشاہی مسجد ہے یہ تقریباً اس سے ملتا جلتا سیم جو نقشہ ہے تقریباً ملتا جلتا. اور اس پہ تمیر ثانی لکھی ہے استاد العلماء حضرت قاضی احمد بن بگوی خطیب بادشاہی مسجد لاہور. صاحبزادہ جناب ابرار احمد بگوی صاحب ان سے یہ جامع مسجد شیر شاہ سوری کی جو ہسٹری ہے وہ معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام شکریہ. یہ مسجد شیر شاہ سوری کے دور میں ایک روایت کے تحت بنائی گئی ہے. یہ مٹی گارا اور چھوٹی اینٹ سے اس کی تعمیر ہوئی ہے. اس کی رینوویشن محکمہ آثار قدیمہ پنجاب نے ابھی کی ہے جس کا فائنل کام دسمبر 2020 تک مکمل ہوگا. اس مسجد میں 10,000 سے زائد لوگ نماز پڑھتے ہیں اور عرصہ دراز سے یہاں پر دینی تعلیم اور عصری تعلیم کا ایک ادارہ دارالعلوم عزیزیہ کے نام سے موجود ہے. یہ مسجد ہمیشہ مسلمانوں میں اتفاق اتحاد کی دائی رہی ہے اور تحریک پاکستان میں اس مسجد نے اس علاقے کے لوگوں کی مکمل رہنمائی کی ہے. خاندان بگویہ نے ہمیشہ تعلیم تبلیغ اور محبت اور شفقت کا درس دیا ہے اور یہ ادارہ اب بھی اسی پالیسی پہ گامزن ہے. یہ اس علاقے کی پہچان ہے. اس علاقے میں مزید کوئی ایسے آثار نہیں ہیں جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ پرانے چلے آ رہے ہیں. بھیرے کی پہچان اور بھیرے کی آن اسی جامع مسجد سے وابستہ ہے اور اہل شہر اور اہل علاقے نے ہمیشہ اس مسجد کو اپنا مرکز مانا اور اپنی تعاون کے ساتھ اسے آباد و شاداب رکھا. اس کی سر تعمیر جو ہے وہ کتنی پرانی ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا یہ شیر شاہ سوری کے دور میں 1540 کے درمیان جب شیر شاہ سوری ہمایوں کو شکست دینے کے بعد خوشاب میں اس نے 2 سال قیام کیا اور اس سارے علاقے میں اس نے امن و امان قائم کرنے کے لیے اور مغلیہ اثرات کو ختم کرنے کے لیے پڑاؤ کیا. تو تب اس کے فوجیوں نے یا اس کے حکم سے اس مسجد کی تعمیر کی گئی. اس وقت ہمارے ریکارڈ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ شیر شاہ سوری کے حکم سے بنائی گئی. بہرحال اس کے جو آثار ہیں طرز تعمیر ہے مثالہ جو اس میں استعمال کیا گیا ہے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ مغلیہ دور اور شیر شاہ سوری کے دور کی تعمیر کردہ مسجد ہے. شکریہ. بہت بہت دربار دیکھ رہے ہیں پیر اعظم.
بیرا جو ہے وہ بزرگان دین کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہے. ناظرین یہ مندر ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت خوبصورت اور یہ کافی قدیم یہ لگ رہا ہے اپنے خستہ حالی کی وجہ سے، چونکہ تمام ثقافتوں کا گڑھ رہا ہے. تمام جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ یہاں پہ آباد تھے، تو یہ بھی اسی کا ہی ایک حصہ ہے. ایک راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے جا رہا ہے، لیکن ہم اب نیچے نہیں جائیں گے کیونکہ نیچے کوئی خطرناک چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اس کی ہسٹری لکھی نہیں ہوئی، کافی میں نے کوشش کی دیکھنے کی. جامع مسجد غازی علم دین شہید، یہ ابھی ہم آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں. غازی علم الدین شہید جیسا کہ آپ جانتے ہیں سچے عاشق رسول تھے. اس مسجد کی ہسٹری جو ہے وہ ہمیں جناب ہمارے ساتھ موجود ہے اورنگزیب صاحب، یہ ہم کو بتائیں گے کہ جو غازی علم دین شہید لاہور میں مدفون ہیں ان کا اس مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہے. السلام علیکم. جی سر یہ اصل میں میرے والد صاحب ہیں فیاض احمد خان صاحب، جی یہ انہوں نے اس کا جو ہے کوئی ذہن میں کوئی آئیڈیا تھا اس مسجد، ایک مسجد یہاں تھی نہیں ہمارے محلے میں، اب اس وقت بھی نماز پڑھنے کا اگر مسجد نہ ہو تو دور جانا پڑتا ہے، صحیح. تو اس لحاظ سے بھی ضرورت بھی تھی اس کی، اس کا آئیڈیا بھی ان کو تھا. اور یہ جو غازی علم دین شہید جو ہیں لاہور میں جن کا مضمون ہے، یہ ان سے وہ تھوڑے سے متاثر تھے، ان کی تاریخ سے ان کو محبت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر اس کا آئیڈیا، پھر اس کو انہوں نے خود ہی کوئی ڈیزائن تعمیر کیا. ذہنی طور پہ وہ انجینئر بھی تھے، تو وہ یہ کام سارا انہوں نے خود ہی تعمیر کیا اس کو، اس کی سارا. یہ سر کتنی پرانی مسجد ہے یہ 92 میں بنی ہے. 92 میں بنی. ہاں جی. صحیح ہے. اس کے بعد اس کا پھر آہستہ آہستہ کام ہوتا رہا ہے. اچھا ہمیں تو یہ بھی پتہ چلا کہ غازی علم دین شہید جو تھے ان کا تعلق بیرا شریف سے تھا. نہیں اس میں کوئی صداقت مجھے جہاں تک علم ہے کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ان کی محبت میں جو ہے نا انہوں نے یہ ان کے نام رکھا میں یہ مسجد بنائی ہے. ان کی
आप पीछे मेरी जो जगह देख रहे हैं ये दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया है, बेरा शरीफ। और यहाँ पे ना सिर्फ मुल्क के बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग जो हैं वो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो इसी दारुल उलूम के साथ ही मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी किन्ने अरसे तो तुसी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे? तकरीबन 13 साल हो गया। 13 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੀਰ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲ ਅਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਰ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ज़िया रहमतुल्लाह ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਜ਼ਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਫਸੀਲ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਰੂਨ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਆ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਦੋਂ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ 1998 ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ। सही, चलो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पीर करम शाह अल अज़री साहब का दरबार आलिया है। अभी हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। ये बड़ा रूहानी इसके अंदर एक सुकून मिलता है। हम इस वक्त खड़े हैं सैयद अहमद अल मरूफ मीरा शाह सरकार के मज़ार अक़दस पे। ये हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलीम साहब। मज़ीद जो पीर मीरा शाह सरकार साहब की हिस्ट्री के मतलब ये इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मीरा शाह साहब सरकार के बारे में आप कुछ हिस्ट्री बताएं इनकी। सर मीरा बादशाह सरकार जो आपने पहले इनका तारफ़ पढ़ा है ना जी, इनका जो तारफ़ आपने पढ़ा है उसके बाद ये आप बगदाद शरीफ गए, बगदाद शरीफ से फिर ये आप इधर आए बेरा शरीफ में। तो आपकी जो है ना वलादत बासादत वो है 979 हिजरी, तो 113 साल आपकी उम्र मुबारक हुई। और उसके बाद 1092 आपका वसाल शरीफ इधर बेरा में हुआ और आपका बहुत बड़ा मकाम है। तो जो भी आता है जवानी तकलीफ़ या दुनियावी, तो अल्लाह ताला इनके सदक़े उनकी मनते मुरादें दुआएं पूरी करते हैं और सेहतयाब हो जाते हैं। और ये जो बेर का दरख्त आपको नज़र आ रहा है जी, ये सरकार की एक समझो कि ज़िंदा करामत है, हम तो इसे ज़िंदा करामत कहते हैं जी। सही। और इसकी जो बेर होते हैं ना, जब बीबी आती है ना जिनकी नरीना औलाद नहीं होती, मसलन बेटे नहीं होते जी जी, तो वो यहाँ आके झोलियाँ फैला के खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह। हाँ, तो वो जब अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के हुक्म से बेर गिरते हैं तो उनको अल्लाह ताला औलाद नरीना अता कर देते हैं, अल्लाह ताला उनको बेटे अता कर देते हैं। सुभान। ये जो सरकार की बेरी है ये इसके मतलब भी यही है कि ये आपके वक़्त की है। अच्छा। हाँ, जब से आप यहाँ वसाल फरमाया 1092, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं तकरीबन 350 साल हो चुके हैं आपके वसाल मुबारक को। तो ये बेरी तो आपकी ज़िंदा करामत है, हम तो इसे ज़िंदा करामत कहते हैं क्योंकि जो भी आता है तो अल्लाह ताला उसको औलाद नरीना अता करते हैं। इसका बेर मिल जाता है उसको तो इंशाअल्लाह वो अपनी मनते मानते हैं, बेर ले जाते हैं, बीबी बेर खा लेती है तो अल्लाह ताला उसका। बाकी यहाँ ये खारश, ये दद्दर, चंबल की बीमारियां जो होती हैं, ये दर्द होते हैं जो टांगों में, वर्को नसा के एक दर्द होता है लोग का, तो वो यहाँ आके सलाम करते हैं, हाज़री देते हैं
تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا ہے جی. یہ بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑی ہستی ہے آپ. یہ جو قبر آپ میرے پیچھے آپ دیکھیں گے, یہ بادشاہ جو تھے بابر, ان کی بیٹی ہیں یہ زین بی بی, جو کہ دلی سے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں. یہ قبر جو ہے یہ ایک مقامی قبرستان ہے بیرا شریف کا, یہ اس میں موجود ہے. آئیے ایک مقامی بزرگ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہاں انہاں دی ہسٹری بڑے کولوں یہی سنتے ہوندے ہاں بھئی یہ بابر بادشاہ اس دی بیٹی اتھے حفظ کرنے واسطے اتھے اپنے علاقے تے اتھوں دے ایک بزرگ آن ہیں, اتھے وہ قرآن پاک پڑھ دے آن تے اس نے آواز انہوں دی پسند آئی. پھر اچانک انہاں نے اتھے ہونا پی گیا کہ وہ پھر وہ سدھا تو جانچ پڑتال کیتی. اس تو بعد انہوں نے کسی دسیا کہ وہ اپنے واپس چلے گئے, اپنے علاقے واپس ٹر گئے. یعنی بیرا شریف؟ ہاں بیرا شریف ہے. وہ پھر اتھے آئے نے, اتھے آ کے شفٹ ہوئے نے, انہوں دا پتہ لایا نے انہوں کول. پھر اس نے حفظ کیتے, زین بی بی نا اس دا ہاں بیرا شریف نکی میانی نال ہے, زین پور میانی انہیں نا تی مشہور ہے. وہ اتھے حفظ کیتا تو پھر اتھے ہی انہوں دی وفات ہو گئی. ہم دے وچ پہلی قبر اس ویلے یہی بنی. اس تو بعد پھر اے جڑا نا اے مقبرے والا قبرستان بن گیا. اور اس میں یہ ایک اور قدیمی قبر ہے, اس پہ یہ 1914 کی قبر ہے. یہ کتبہ لگا ہوا ہے پرانا ہی اس پہ, قیام پاکستان سے پہلے کی ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک اور مقامی آدمی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी सर, इस बताएं इस कब्रिस्तान के हिस्ट्री कुछ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से हिस्टोरिकली जो चीज़ें हैं उसको आप डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो कब्रिस्तान है ये बेरा शरीफ का तारीख़ी कब्रिस्तान है और इसमें जो सामने जिन भाई ने लोकेट किया है कब्र मुबारक, ठीक है, इस नाम पे इसको मकबरा कब्रिस्तान कहा जाता है। और ये तारीख़ी कब्र है, ये आपके सामने इन पे नाम वगैरह कतबे पे लिखा हुआ है। सरदारा बीबी है और ये क़याम पाकिस्तान से पहले की कब्र है। और इस हवाले से बेरा के अंदर जितने भी कब्रिस्तान हैं उनमें एक नुमाया कब्रिस्तान है और सबसे बड़ा और तारीख़ी कब्रिस्तान है। बाबा मंजूर ये भी इसी कब्रिस्तान में वाक़ है और ये बाबा मंजूर शाह, ये उनका दरबार है। उनके पोते भी इधर ही मौजूद हैं, आइए उनसे आपकी बात करवाते हैं। मैं हज़रत बाबा मंजूर इलाही सरकार रहमतुल्लाह ताला का पोता हूँ और ये मेरे साथ मेरे वालिद बुजुर्गवार हैं। तो मेरे जो बाबा जी सरकार थे इनका बेसिकली तल्लक बेरा शरीफ से ही था। आप माशाअल्लाह मादरजात वली थे और 1915 में आपकी पैदाइश है। ज़िला सरगोदा में इब्तदाई तालीम आपने बेरा शरीफ में हासिल की, इस ठीक है। और उसके बाद फिर आप फैसलाबाद तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर आप पर वलायत की कुछ असरात हो रहनुमा हुए। और हर बुज़ुर्ग का, हर वली कामिल का एक टाइम होता है, उस पर वो असरात आते हैं। तो हज़रत बाबा मंजूर इलाही सरकार रहमतुल्लाह ताला ने अपने ज़िंदगी के 36 साल फैसलाबाद में गुजारे और वहाँ पर दीन इस्लाम का और इस्लाम का आपने प्रचार किया। मुतअद्दिद आपके माशाअल्लाह वहाँ पर मरीदीन थे, जिनमें हज़रत बाबा हबीब सरकार जो है वो काबिल ख़ास है। हज़रत बाबा मजीद अली साहब रहमतुल्लाह ताला इनके मंजूर नज़र थे। और बाद अस विसाल आपको इधर बेरा शरीफ मकबरा कब्रिस्तान में विसाल कब हुआ? इनका विसाल जो है वो 1990 बरोज़ पीर को हुआ और बाद अस विसाल आपको आपके जो आबाई गांव बेरा शरीफ में दफन किया गया।